Kebakaran masih terjadi di tempat pembuangan akhir sampah Rawa Kucing, Tangerang, Banten. Kebakaran gunung sampah yang menumpuk di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sejak 3 hari belakangan belum juga padam. Puluhan hektar lahan tempat pembuangan akhir sampah Jalupang terbakar. Sementara itu, tempat pembuangan sampah ilegal di kawasan Limo, Kota Depok juga hangus dilalap api. Pemirsa, 20 hektar tempat pembuangan akhir Suwung Denpasar terbakar. Terjadi di tempat pembuangan akhir Suwung, Denpasar, Bali. Selain sampah yang mudah terbakar, hembusan angin kencang membuat api cepat merambat ke tumpukan sampah lainnya. Hari Peduli Sampah Nasional merupakan peringatan tragedi longsornya TPA Luwi Gajah di Jawa Barat. 21 Februari 2005, setelah didahului letusan, jutaan meter kubik sampah longsor menimbun puluhan rumah, mengubur lebih dari 8 hektar kebun dan lahan pertanian, serta menewaskan lebih dari 140 orang. Tragedi longsor ini dipicu manajemen pengelolaan sampah yang buruk. Tempat pembuangan akhir Luwi Gajah merupakan menggunakan sistem open dumping. Artinya, sampah dibuang dan ditumpuk begitu saja. Longsor ini merupakan tragedi terbesar kedua di dunia. 5 tahun sebelumnya, lebih dari 200 orang di Quezon City, Filipina tewas akibat tertimbun longsoran sampah. Setelah ditelusuri, ternyata masalah utamanya adalah sampah dapur. Tanpa disadari, proses dekomposisi sampah dapur yang tercampur dengan sampah lainnya akan menghasilkan gas metana yang besar-besaran dari dalam, sampai tidak bisa dibendung dan akhirnya meledak. Bapak aku nggak bisa cara pilah sampah, udah ngajarin berapa kali tapi belum konsisten dari kemarin-kemarin. Ini dari tadi mau coba udah bikin 2 tong sampah tuh, tapi belum dipakai-pakai. Kalau anak saya sekarang belum mulai untuk milah sampah sih. Anak saya masih buang-buang sampah tuh asal-asalan. Cuma dia udah ngerti kalau misalnya dia selesai makan atau apa dia udah buang sampah, cuma dia belum ngerti bedanya milah sampah yang organik sama organik tuh gimana, karena mungkin dia masih umur balita juga, jadi belum diajarin gitu kayaknya di sekolah. Cuman ibu berharapnya berarti ada alat gimana sih bu biar anak ibu tuh bisa berlatih milah sampah? Oke, jadi karena saya lumayan sibuk, saya kerja juga 9 to 5, jadi mungkin alat yang cocok gitu buat anak saya yang kayak mandiri gitu loh, yang udah pakai teknologi. Jadi kayak anak saya tuh bisa mandiri. Jadi kalau misalnya dia buang sampah tuh kayak udah otomatis dia tahu yang mana tanpa harus nanya ke orang-orang sekitar, karena kayak takutnya dia udah kayak aduh males banget nih buang sampah, gue harus nanya orang-orang. Dia harus kayak udah ada informasinya langsung gitu dari sampahnya, tapi bukan sekedar gambar, karena kalau gambar nggak mungkin semua gambar di input gitu kan di tempat sampahnya, jadi kayak perlu teknologi yang canggih gitu, menurut saya sih gitu. The way it goes. Just the way it goes. So here we go, the final product. This is Edu Bean Buddy.
And now I'm going to tell you how actually the product will work in the future. So in the future, the product will work by a voice recognition technology. So the children that holds or everyone that holds the trash will tell the trash what is the kind of trash that they're holding. And after that, the EduBin body will recognize what kind of trash is that. And if the trash is put in the correct place, then there will be a point that is given from the EduBin body, and the person will get a plus point. So we will have an LED on the front of the screen too. And next, I will present you the journey of us. Hello everyone, welcome to the exploration stage. In this stage, we interview 3 parents as a user. That is Mrs. Auliana, Mrs. Indrianti, and Mr. Aziz. And then, after meeting each informant, we use some simple tools to help us to process the interview result. We use the empathy map canvas with SCKA framework and also the persona canvas. This helps us understand each parent's needs, hopes, and problems more clearly. In the creation stage, we start by working together to find as many creative ideas as we could to help families with young children sort their waste. And then we use the brainstorming session and also the how might we and also the nominal group technique to find the solution. In the reflection stage, we review and evaluate the ideas generated during creation. In this stage, we pause to think about the solution, considering which ideas meet the problem's goals. Now we move to the most interesting part, that is the prototyping stage. First is the sketch prototype. It only shows the basic concept without technical details or real measurement and the mechanism. And next, we move to the paper prototype, which clearly visualizes the 2 compartments but remain unstable due to the paper material. And the pedal and lid were only shown in shape without real functionality. Despite its limitation, it helped us to create the proportions. And next is the cardboard prototype. This prototype was much more sturdier and closer to the real size, allowing the more accurate testing, and the pedal mechanism began to function, though still in a rough and limited way. But this stage gave the team a clearer picture of how the final bin structure and lid movement. Next is the Lego prototype. It provides the clean and precise model that clearly showed all the compartments. Setelah melakukan desain ini dan setelah membuat prototipe tersebut, saya telah belajar banyak dan telah mendapatkan beberapa ilmu seperti time management,